बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने सही बुखारी के दिबाचे में हज़रत इमाम मोहम्मद इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो तारुफ़ लिखा है, मुनासिब मालूम होता है कि वो आपके सामने पेश कर दिया जाए। आप तहरीर फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा के एक ईरानी ख़ानदान में बरोज़ जुमा 13 शवाल 194 हिजरी मुताबिक 21 जुलाई 810 ईस्वी पैदा हुए। बरज़बा के बेटे मुग़ीरा ने यमान जाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। मुग़ीरा इमाम मौसूफ़ के परदादा थे और जाफ़ी की रूहानी निस्बत से उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक वो और उनके ख़ानदान के अफराद जाफ़ी के लक़ब से मशहूर हुए। इमाम मौसूफ़ के दादा का नाम इब्राहीम था और बाप का नाम इस्माइल, जो एक मुतमव्वल ताजिर थे। उन्होंने बवक्त वफ़ात अपनी औलाद के लिए बहुत बड़ा सरमाया छोड़ा और फरमाया कि इस माल में एक दिरहम भी हराम या मुतशबे नहीं। हज़रत इस्माइल बिन इब्राहीम के मुतल्लिक़ इब्न हब्बान की तसनीफ़ किताब ज़कात में बयान किया गया है कि वो चौथे दर्जे के रावियों में शुमार किए जाते थे और उन्होंने हम्माद बिन ज़ैद और इमाम मालिक अलैहिर्रहमा से कुछ रवायतें नकल की हैं और ये कि उलमाए इराक़ ने उनकी रवायत पर एतमाद किया है। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तारीख़ुल कबीर में अपने वालिद का ज़िक्र बाई अल्फाज किया है कि इस्माइल बिन इब्राहीम बिनुल मुग़ीरा ने इमाम मालिक और हम्माद बिन ज़ैद से सुना और ये कि वो इब्नुल मुबारक की सोहबत में रहे। इमाम मोहम्मद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अभी छोटे ही थे कि उनके वालिद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हो गई और उन्होंने अपने बड़े भाई अहमद और वालदा की सरपरस्ती में परवरिश पाई और तालीम हासिल की। उनकी उम्र 16 साल की थी जब वो अपने वालदा और भाई के साथ हज के मौके पर मक्का मुकरमा आए और उनके लौटने के बाद वो तहसील इल्म के लिए यहीं रह गए। इमाम मौसूफ़ ने सिगर सिनी में ही अपनी खुदादाद इस्तेदाद ज़हनी का इजहार किया। उनकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा व इस्तेहज़ार और क़ुव्वत मुवाज़ना व तत्बीक ख़ारिक़ आदतों पर कवी थीं। सबक लिखने या याद करने की उन्हें कतन ज़रूरत न होती। मुतअद्दिद बार उनके हम मकतबों और हम असरों ने अहादीस की सनदें तब्दील करके उनके हाफ़ज़े का इम्तिहान लिया, मगर कभी उन्होंने ख़ता नहीं की। यहाँ तक कि उनके असातिज़ा भी अपनी मसनदें सही करने के लिए उन्हें देते। शारहीन ने कई एक हैरत अंगेज़ वाक़यात बयान किए हैं जिनके इआदे की यहाँ चंदा ज़रूरत नहीं। खुद इस किताब के मुताले से उनकी हैरत अंगेज़ इस्तेदाद ज़हनी का पता लग जाएगा। उनकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा व मुवाज़ना का अंदाज़ा इस अम्र से भी लगाया जा सकता है कि कमोबेश 6 लाख रवायतें माँ उनकी सनदों के उन्हें याद थीं, जिनमें से बड़ी तदकीक व तहकीक और इंतहाई छानबीन के बाद उन्होंने अपनी इस तसनीफ़ के लिए 4000 के करीब मुस्तनद रवायतें मुंतखब कीं। इनमें से 2761 सहाबा कराम की मौसूल रवायतें हैं, यानी इनका सिलसिला इसनाद बराह रास्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है और अगर मुकर्रर रवायतों को उनके साथ शुमार किया जाए तो कुल 7397 रवायतें होती हैं और अगर मुख्तलिफ हवालाजात को भी शुमार किया जाए तो ये कुल 9082 रवायतें होंगी। ये तादाद शेखुल इस्लाम इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के हिसाब के रूह से बनती है और जहाँ तक मैंने मुकाबला करके देखा है उन्होंने अपने शुमार में नहायत ज़बत से काम लिया है और हर एक किस्म हदीस जुदा जुदा गिनी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सही और मुस्तनद रवायात की तफ़हीस व तरतीब में पूरे 16 बरस लगे और जब उन्हें तहकीक से किसी रवायत की सेहत साबित हो जाती तो 2 रकअतें पढ़कर दुआए इस्तिखारा करने के बाद उसे अपनी किताब में दर्ज करते। उनके कातिब मोहम्मद बिन अबू हातम कहते हैं कि वो उनके साथ सफ़र व हज़र में रहे। इमाम मौसूफ़ रात को बाज़ वक्त
15 20 دفعہ اٹھتے اور چکماک کے ذریعے سے دیا جلاتے اور احادیث کے متعلق کچھ نوٹ کرتے اور پھر لیٹ جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر ہی اندر روایتوں کے متعلق غور و فکر، تحقیق و تدقیق، جرا و قضا اور موازنہ و مقابلہ کا تانتا بندہ رہتا تھا، اور یہ سلسلہ تفکیر بحالت خواب بھی جاری رہتا۔ جو ہی کسی امر کے متعلق انہیں انشراح ہوتا، اسے قلم بند کرتے۔ سفروں کے اثناء میں آپ پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ وطن سے خرچ نہیں پہنچا اور آپ نے 2 دن زمین کے گھاس پات کھا کر خاموشی سے گزار دیے اور تیسرے دن خرچ ملا۔ امام موصوف کو احادیث کی چھان بین میں بہت کچھ بادیہ پیمائی کرنی پڑی، اور اس اثناء میں جہاں ان کا دل و دماغ روایات کے بحر ذخار میں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین کہتے ہوئے اپنا اپنا سفر طے کر رہے تھے، ان کے تن خاکی نے بھی مشرق و مغرب کے طول و عرض کی خاک بار بار چھانی ہے، تا اس شوق بے کرام میں کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درے بے بہا ان کے ہاتھ لگیں اور وہ ان سے خیالات واہیہ کی گرد و غبار جھاڑ پونچھ کر ان کو سنہری ڈبیوں میں بند کر کے محفوظ تاجکوں میں رکھ دیں۔ آپ نے اپنی صحرا نوردی اور دشت پیمائی میں نہ صرف یہ کیا کہ خوبصورت پھولوں کی بکھری ہوئی پنکھڑیاں ایک ایک کر کے جمع کیں، بلکہ انتہائی جسمانی کوفت اور دماغ سوزی سے کام لیتے ہوئے ان سے ایک نہایت قیمتی خلاصہ عطر تیار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابوں کی ترتیب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس استخارہ کرنے اور دعائیں مانگنے کے بعد دی، لیکن احادیث کی جمع و تدوین کا کام وہ اپنے ان طویل سفروں کے اثناء میں ہی کرتے رہے۔ امام موصوف نے اپنے اس ثمرۂ جد و جہد کا نام مختصر جامع مسند صحیح رکھا ہے۔ آپ نے روایات کے بحر ذخار میں سے انتخاب کرتے وقت اس قاعدہ کلیہ کو بطور معیار صحت کے مد نظر رکھا ہے کہ روایت زیر تحقیق کو قرآن مجید یا سنت نبویہ سے بھی تائید حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ امام احمد عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلیم بن مجاہد کے حوالے سے امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے، یعنی جب تک مجھے صحابہ اور تابعین کی تاریخ ولادت و وفات اور جائے پیدائش کا علم نہ ہو جاتا، میں کبھی کسی صحابی یا تابعی کی روایت درج نہیں کرتا، نیز موقوف روایتیں اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ قرآن مجید اور سنت نبویہ سے اس کی تائید نہیں ہو جاتی۔ امام موصوف کو تاریخ سے بھی کمال درجے شغف تھا، چنانچہ انہوں نے 18 برس کی عمر میں جب کہ وہ مدینہ منورہ میں طالب علم تھے، تاریخ پر ایک مبسوط کتاب لکھی۔ انہیں کئی ہزار راویوں کے نام اور حالات ازبر یاد تھے۔ 16 سال کی عمر میں عبداللہ بن مبارک اور وکیع کی کتابیں حفظ کر چکے تھے، قرآن مجید کے بھی حافظ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔